Kawa mereduk ruasannya. Dibatas filternya. Luka. राधा माधव की जय, राधा राजेश्वर देव की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, संवेद भक्त वृंद की जय, निताय गौर परमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामह्यं ददाति विश्वोपरन्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने
Namaste Saraswati Deve Gaurani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatadeshatarine He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapati Gopesha Gopika Kanta Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishanusute Devi Pranamami Hari Priye Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Abhidanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo 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 Mahavaranyaya Krishna Prema Prayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratya Namah Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Hare Krishna. So by the mercy of Srila Prabhupada and previous acharyas, present acharyas, we are hearing from Srimad Bhagavatam. Atas karunia Srila Prabhupada dan para acara sebelumnya, kita sekarang mendengarkan dari Srimad Bhagavatam. Yes. So this Krishna Lila, we are hearing Krishna Lila, how Krishna was enjoying with our boys in Vrindavan. Jadi dalam hal ini Srimad Bhagavatam kita bagaimana akan mendengarkan tentang Krishna Lila, khususnya bagaimana Krishna bermain-main dengan para gembala sapi di Vrindavan. And Sukadeva Goswami, such a elevated soul, is appreciating the Brajavasis, the coward boys, those are playing with Krishna. Sukadewa Goswami, beliau adalah penyembah yang sudah maju, mengapresiasi bagaimana para Brajawasi bersama dengan anak gembala sapi bermain-main di Vrindavan. Actually, this is the aim of human life. Either you may be a human or a demigod, or you may be an angel, you may be anyone. But what is the real profit, or you can say the real goal of life? Sesungguhnya inilah tujuan dari kehidupan manusia. Apakah dia para dewa, apakah dia mungkin bidadari seperti itu, apapun posisinya dia, inilah tujuannya, bahwa kita bisa mengingat tentang Krishna, mengingat tentang lila Krishna di Vrindavan. Demigod is also soul. We are also soul. All living entities, they are also soul, and they are part and parcel of Krishna. Jadi para dewa juga jiwa, kita juga jiwa, dan jiwa itu adalah bagian dari terkecil dari Krishna. And a soul cannot be happy in any state unless is near Krishna. Jadi jiwa-jiwa tidak pernah berbahagia dalam setiap tahap kehidupan sampai dia berhubungan dengan Krishna. Therefore we want to stay with Krishna. We want to see Krishna personally, serve Krishna personally, face to face. We want to perform all our activities. That is Krishna consciousness. Karena itulah kita ingin melihat Krishna, bertatap muka dengan Krishna, melihat Krishna, mengingat Krishna, dan itulah sebenarnya kesadaran Krishna. Yes. Now, because due to this bodily conception of life, so many responsibilities, money, wife, children, this one, that one, we are forgetting the real goal of our life. Our real goal of life, how can I approach Krishna? How can I return back to God? That is my job. Jadi sekarang ketika kita mempunyai banyak kesibukan mencari uang atau kegiatan yang lain,
Kadang-kadang kita melupakan tujuan dari utama kita, yang merupakan tujuan hidup yang atau apa yang pekerjaan yang paling utama adalah untuk mendekati Krishna atau mengingat Krishna. Sakang bijarahu krutapanya punja. Sudah bosan mention particular krutapanya punja. We cannot estimate how much bias the Brajavasis are. Because now they are playing with Krishna, and Krishna is always ready to give pleasure to his counterparts. Di sini Sukadewa Goswami punya sakam wijasa kita punya punja. Artinya kita tidak bisa memikirkan atau mengestimasi apa kemujuran apa yang pernah sudah dibuat oleh para anak gembala sapi ini sehingga mereka bisa bermain bersama Krishna. Yes, therefore someone who become Vaishnava, one who is worshiping Krishna, one who has faith on Krishna, undoubtedly is fortunate. Karena itulah seorang ketika orang itu memuja Krishna, menjadikan Krishna adalah tujuannya, maka orang tersebut adalah sangat beruntung. Yeah. So what is the real fortunate of our life? Karena inilah sesungguhnya tujuan utama dari kehidupan kita. Yeah, when we receive, I will achieve Krishna prema. Yaitu ketika kita bisa menerima atau mencapai Krishna prema. And Krishna prema, when you receive Krishna prema, then you can see Krishna. Ketika kita menerima Krishna prema atau mencapai Krishna, saat itulah kita bisa melihat Krishna. Yes, you cannot enter to Golok Vrindavan without prayer. Jadi kita tidak bisa masuk ke Goloka Brindawan tanpa keyakinan, tanpa prema. Yeah, why we are preparing bhakti? Kenapa kita melakukan pelayanan bakti? Among Navara bhakti, kirtan is best. Di antara 9 cara bakti, kirtan yang terbaik. And what is the result of hearing? Apa hasil dari terbaik dari mendengar adalah kirtan. When we chant pure name, then we will achieve Krishna. Dan ketika kita bisa mengucapkan nama suci dengan murni, saat itulah kita bisa mencapai Krishna prema. Even we are hearing, while hearing, we have many doubts, many anarthas, many type of ideas. Actually, we are hearing all these topics. How can we chant pure name and remember Krishna? Karena saat kita mendengar dengan sungguh-sungguh, akhirnya kita bisa menghilangkan anarta yang ada di dalam hati. Terus mendengar, akhirnya kita menginginkan mengagungkan atau chanting Krishna, nama Krishna ataupun kegiatan Krishna dengan murni. Yeah, when we neglect chanting, neglect means we are not focusing on chanting, we are not free from offenses. Bahul janma kare jati sravana kirtan. Many lives required just to achieve Krishna prema due to two things. If inattentive chanting, first, and second is offense. Jadi ada dua hal, kalau kita tidak memperhatikan hal ini atau tidak menghiraukan kesalahan dalam mengucapkan nama suci, maka kita akan berulang-ulang akan mengalami kelahiran kematian berulang-ulang dalam memuja Krishna. Bahujanma karya di Srawana Kirtana, seperti itu. Ada dua hal yang paling penting, tidak penuh perhatian terhadap pengucapan nama suci dan melakukan kesalahan. Itu yang paling harus dihindari. But we are speaking initiation. Everyone want initiation. But what is the real meaning of initiation? What is the purpose of initiation? Karena inilah tujuan dari diksa atau initiation. Semua orang menginginkan inisiasi. Apa tujuan dari initiation adalah untuk ini. If you don't focus on these two things, first one, free from offense. And what is offense? Criticism and fault finding of Vaishnavas. Jadi kita harus perhatian terhadap dua hal ini. Pertama, harus bebas dari kesalahan. Apa itu kesalahan yang dimaksud? Itu mengkritik orang lain, criticism dan melihat kesalahan orang lain. Itu yang harus sangat dihindari. Always criticizing other and always finding faults with the other. This is very hard. That is offense. Itu kesalahan yang sangat berat. Selalu kita mengkritik orang lain dan mencari-cari kesalahan orang lain. And second, when we are chanting, this is our actually, how can I say, this is the time to accumulate spiritual energy. Chanting means 2 hours, that will save our life. Jadi khususnya ketika kita mengucapkan nama suci,
2 jam berjapa. Ini adalah saat kita bisa mengumpulkan hal-hal yang spiritual untuk menyelamatkan hidup kita. Yeah, sitting in one place near Tulsi or deity in one place and hearing Krishna's name and always praying in prayer mood, Krishna, Phalingam, in this matter, what which you said me. And this means service. In that mode, Ainanda Tanuja Kinkara, in that mode we have to chant. Yeah. Beginilah mood dari mengucapkan nama suci. Kita bisa duduk di suatu tempat dekat dengan tulasi, di depan arca seperti itu, dengan mood penuh perhatian dan berdoa. Saya sudah jatuh ke dunia ini, Ainanda Tanuja Kinkaram, seperti itu. Dengan mood saya sudah jatuh ke dunia ini, tolong selamatkan saya, seperti itu. Yeah, we are fortunate, but make our life real fortunate when we achieve Krishna prayer. Kita di sini sebenarnya sudah beruntung, tapi gunakan situasi keberuntungan ini benar-benar beruntung, atau sesungguhnya beruntung, jadi mencapai Krishna Prema. Itulah keberuntungan yang sesungguhnya. We cannot force everyone. Everyone is now, everyone have knowledge, everyone have technologies. You cannot force someone. If someone wants Krishna, then he have to choose this path. Yeah. Kita tidak bisa memaksa seorang. Sekarang orang-orang banyak mempunyai pengetahuan atau teknologi, tapi ketika orang-orang itu sangat beruntung, dia akan memilih jalan ini dengan serius. Yeah, everyone have independent mentalities from their request to government. Everyone busy in their own job. No, you are coming in a parampara. You are just like you are going to some office. You cannot say, whimsically I will do something. No, you are in a office means you have to follow the office principles. Then government will pay or office will pay. Similarly, if you don't follow parampara principles, Guru cannot help you. Don't think, oh, I am initiated, Guru will solve myself. Okay. This Guru is also a staff of parampara. Guru is also working in Krishna's office. You should be worker. Jadi banyak brahmacari juga tidak fokus atau tidak mendengarkan, grahasta juga sibuk kerja di luar. Kita tidak bisa seperti itu. Sama dengan kita bekerja di kantor. Jadi kantor itu sudah punya aturan. Tidak bisa kita setengah-setengah. Dan kita juga dalam Salam Krishna kita sudah ikut dalam parampara. Kalau kita sudah ikut dalam parampara, oh saya sudah diksa, Guru akan menyelamatkan. Tidak bisa seperti itu. Karena Guru juga bagian dari parampara. You don't think, oh, my Guru is great. Then he will deliver me. Whatever I like, I will do. Don't think this Guru will help you. No. Jangan berpikir, oh guru saya hebat atau penyembah murni seperti itu. Beliau bisa menyelamatkan saya. Jadi tidak bisa, Guru tidak bisa menyelamatkan ketika mentalitas kita seperti itu. If someone is following seriously parampara system, then Guru will bless. Then it will become easy. In this life you can approach Krishna. Jadi tidaklah mudah dalam waktu ketika kita mengikuti dengan serius guru parampara dengan seperti itu, barulah kita mendapatkan blessing dari guru kita. Yeah, therefore Sukadeva Goswami is glorifying all these crowd of boys, those are playing with Krishna in Vrindavan. Karena itulah Sukadeva Goswami mengagungkan semua para gembala sapi yang bermain bersama Krishna di Vrindavan. Why? This is the aim of our life. We want to go to Golok Vrindavan personally, we want to serve Krishna face to face, we want to see Krishna, we want to follow Krishna's order, and our life is to give pleasure to Krishna. This is it. Therefore we are devotee. Karena itulah kita jadi penyembah. Inilah tujuan dari hidup kita. Kita ingin melihat Krishna, berhadapan dengan Krishna, kita ingin bermain dengan Krishna, kita ingin melayani Krishna. Dan itulah yang sebenarnya tujuan kita. We are not like pious karmi people. Karmi people were pious. Only initiated vegetarian, plus and we are engrossed with material things. No, this is not our parampara. Mahaprabhu like parampara means Krishna prayer. Jadi si Chaitanya Mahaprabhu membuat parampara artinya adalah mencapai Krishna Prema. Kita tidak bisa seperti orang karmi, maksudnya orang yang pious seperti itu, yang yang saleh seperti itu, hanya dengan diksa, kemudian hanya vegetarian dan sudah cukup. Tidak seperti itu. Kita harus ikut parampara. Yeah. What is the meaning of intoxication? This smoking. What is this addiction? Apa artinya intoxication atau ketagihan itu? Itulah kecanduan artinya. Yeah, this is addiction. So addiction means you cannot remember Krishna. Only your addiction,
Your consciousness is there. Jadi kecanduan artinya kita tidak mampu mengingat Krishna karena pikiran kita pada sesuatu yang membuat kita kecanduan. Yeah. And now someone is addicted with this, how can I say, this mobile, this social media. Is not less than an intoxicated person. Intoxicated person, even for 5-6 hours, after 5-6 hours, is relaxed. But if someone is addicted with this mobile social media, he is more addict, more than this intoxicated person. Ya. Jadi contohnya pada zaman sekarang orang ketagihan atau kecanduan dengan HP seperti itu. Kalau orang sebelumnya, zaman sebelumnya orang kecanduan hanya ada rokok atau minuman keras. Itu hanya 4-5 jam seperti itu kecanduannya. Tapi kalau kita kecanduan dengan mobile atau HP, dengan media sosial, bisa lebih dari itu, bisa seharian kita dalam kecanduan itu. Only looks like you're vegetarian, but your addiction is just like very addicted person. Yeah. And one chanting Hare Krishna, Hare Krishna. Like in two hands you are chanting. Yeah, Hare Krishna, Hare Krishna, chanting, Hare Krishna, Hare Krishna. And just anyhow the 6 minutes finish, then I can catch up this mobile. What is going on? What sort of these activities? You are intoxicated person. Don't think you are free from you are following for regulatory principle, no? You are breaking regulatory principle. Dalam poin itu kita sebenarnya sudah tidak mengikuti 4 prinsip karena kadang kita menggunakan HP pada saat yang sama berjapa. Jadi berjapa dengan 2 tangan, chanting dan chatting artinya seperti itu. Jadi pada beberapa menit japa terus melihat HP seperti itu. You cannot pray. You cannot bring the essence even within 6 rounds. 2 hours you pray to Krishna. 2 hours. It is not easy. 2 hours we are praying to Krishna. Help me, help me, help me, help me. Jadi kalau kita mengucapkan 16 putaran dengan 2 jam kita harus berdoa kepada Krishna. Tolonglah saya Krishna, tolong saya. Seperti itulah selama 2 jam kita dalam mode itu. But if you are addicted with other things, in essence, in your heart, no more feeling for Krishna. Any feeling for Krishna. Tapi kalau kita punya ketagihan terhadap sesuatu selain Krishna, maka tidak ada rasa untuk Krishna, tidak ada perasaan untuk Krishna. Don't worry, don't think that you can solve the problem here, whether you are blessed or brahmachari. Jadi You cannot solve problem here. jangan berpikir kita bisa memberikan solusi pada semua masalah kita, apakah grahastha atau brahmachari. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Yeah. You may come from Silabasi to Bali, or from Bali to Silabasi, or from Bali to India. You fly everywhere like bird, but you go everywhere, same problem, in different form. Apakah Anda dari Sulawesi datang ke Bali, dari Bali datang ke Sulawesi, atau dari terbang ke India lagi, tetap aja menemukan masalah yang sama. Yeah, our Gurudev used to say, you may go from one place to another place, but you cannot change your destiny. You cannot change your destiny. Seperti Sila Gurudev mengatakan, mungkin Anda atau terbang atau berangkat dari satu tempat ke tempat lain, tapi Anda tidak bisa mengubah nasib yang sudah ditentukan. So therefore, actually, this is Srila Prabhupada's blessings, Acharya's blessings. We are devoted now, even in this college. They are fortunately prasadam, but be serious on Srila Prabhupada's guidelines. Karena itulah kita harus serius terhadap guideline ataupun apa yang sudah ditetapkan oleh Srila Prabhupada. Karena kita sangat beruntung pada zaman Kali Yuga ini kita bergabung dalam Salam Krishna ini. And Krishna will take care of you. Don't worry that okay, if I will not work very hardly, then I cannot enter my family. Krishna will take care. Krishna yang akan memelihara. Jangan kita terlalu khawatir, oh saya harus kerja keras seperti itu. Kita harus punya keyakinan yang kuat bahwa Krishna lah yang memelihara kita. How Krishna's lotus feet is very rare. Next verse, 12. Ya. 10, 12, 12. Jadi kita akan baca skanda 10 bab 12 sloka 12 itu bagaimana bahkan kaki Padma Krishna itu sangat susah bisa dicapai. Yada pada pansu bahujanma kruchato dhrutatma bhijogi viri apya alabhya saiva jadru visayat swayam stita kim varnate dishtamato prajokasam
Yogis may undergo severe austerities and penance for many births by practicing yama, niyama, asana, and pranayama, none of which are easily performed. Yet, in the due course of time, when the yogis attain the perfection of controlling the mind, they will still be unable to taste even a particle of dust from the lotus feet of Supreme Personality of Godhead. What then can be described about the great fortune of inhabitants of Brajbhumi, Vrindavan, with whom the Supreme Personality of Godhead personally lived and who saw the Lord face to face? Artinya, para yogi mungkin harus melalui berbagai pertapaan dan penebusan dosa yang berat, kehidupan demi kehidupan dengan mempraktekkan yama, niyama, asana, pranayama, yang mana tak ada satupun mudah untuk dilakukan. Seiring berjalannya waktu, ketika para yogi mencapai kesempurnaan dalam mengendalikan pikiran, mereka tetap tidak akan bisa mencicipi bahkan sebutir debu pun dari kaki Padma kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Lalu apa yang dapat kita katakan soal keberuntungan luar biasa yang dimiliki oleh para penduduk Raja Bumi, Brindawan? Kepribadian Tuhan Yang Maha Esa sendiri tinggal bersama mereka, dan mereka dapat melihat Tuhan dengan mata kepala mereka sendiri. Yes. Face to face, the Brajvasis, the Kauravas, they're playing with Krishna, they seeing Krishna face to face. Even the yogis were doing 100 lives performing asana, pranayama, all the Ashtanga yogas, fixing their mind, but still they only would taste the pit dust of Krishna's lotus feet. Yeah. Jadi para yogi itu mungkin ratusan atau ribuan kelahiran yang mempraktekkan asana, pranayama, dan semua jenis pertapaan seperti itu, tapi dia tidak bahkan mencapai sebutir debu kaki Padma dari Krishna. Yes. Therefore, this is our practice. Temple is what is temple means? What is temple means? Temple means you have to show your love towards Krishna. But it is brahmachari request. If you show your love towards Krishna, Krishna will bless you. Jadi inilah sebenarnya gunanya temple. Kita butuh mempraktekkan hal ini di temple. Temple artinya kita mempraktekkan bagaimana kita mempunyai rasa cinta kepada Krishna. Apakah itu grahasta atau brahmachari? Yeah, brahmachari should not think temple means this is a guest house. Prabhupada said. This is like a hotel and motel. Prabhupada said. We are not arranging hotel and motel to stay here. Yeah, this is Mahaprabhu's line. It's not that okay, we are giving shelter to everyone, come to temple. Jadi temple itu seperti kata Prabhupada, ini bukan hotel dan motel seperti itu, bukan rumah seperti tempat grahasta seperti itu. Jadi kita mengikuti arahan Sri Chaitanya Mahaprabhu. Yeah, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said temple is meant only for to cultivate pure devotional service. Otherwise, we are not, inviting everyone. You should come and take shelter here because you don't have any shelter. No, anyone coming to temple, he should cultivate pure devotional service. Otherwise, what is necessary? Jadi this is not like philanthropical works. Okay, it's poor, just give shelter. No, we want Krishna's pleasure. This is meant for temple. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur used to say. Bhaktisiddhanta Saraswati mengatakan bahwa temple ini adalah bertujuan untuk membuat kita sadar akan Krishna. Bukan kita memanggil setiap orang untuk tinggal di tempat ini karena Anda tidak mempunyai tempat tinggal, Anda tinggal di tempat ini. Dan ini seperti kegiatan saleh seperti itu. Filantropik itu artinya saleh, memberikan orang lain tempat tinggal seperti itu. Bukan itu maksudnya. Temple hanya dimaksudkan untuk mencapai bakti yang murni di sini, untuk mempraktekkan bakti yang murni. It doesn't mean okay, you can come here, just do little sawatek prasadam and sleep nicely. No. This is we are not opening temple for that purpose. This is not Gaudiya Vaishnava temple. Everyone, Prabhupada said, everyone, this is manager's duty to see everyone is actively participated in all our programs and service. No one can sit idly. Jadi setiap orang tidak boleh terdiam hanya duduk. Setiap orang harus mengikuti semua aktif dalam program seperti itu. Temple ini
Ya seperti yang diinginkan oleh Chaitanya Mahaprabhu atau Bhaktisiddhanta Saraswati adalah bukan tempat untuk hanya tempat tinggal seperti itu. Yeah. And Grihastha should not think, okay, we are guests. We are coming as guests. Okay, we'll come and just pay our senses, just take some prasad, give some donation, then just go there. No, we are. This ashram is to cultivate pure bhakti. Jadi ashram ini untuk mencapai bakti yang murni. Jadi Grihastha jangan berpikir, oh kita sebagai tamu ke temple bersujud, kemudian hanya donation dan pergi. Bukan seperti itu. No, this is the place where you can show your love towards Krishna. Krishna, you see, I am a very fallen soul, but I can offer this much to you. I can work this for you this much. Show your love. Jadi tempat ini adalah untuk menunjukkan bagaimana kita mempunyai cinta kepada Krishna. Kita datang ke tempat ini dan menunjukkan, oh Krishna, saya mempunyai seperti ini, seperti itu. Jadi kita untuk mempraktekkan rasa cinta kita, menunjukkan rasa cinta ini kita kepada Krishna. Yeah, therefore, Acharya principle, regulative principle, we have to follow. Whether Grihastha or Brahmacharya. Jadi karena itulah kita mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh para acarya, apakah itu Grihastha maupun Brahmachari. Grihastha is also Krishna's, Brahmachari is also Krishna's. Jadi Grihastha adalah milik Krishna juga, begitu juga Brahmachari. Yes. If you are unable to come to temple, then make your house as temple. Follow all the principles. Yeah. Otherwise, how can you develop your love for Krishna? Jadi, kalau orang tidak bisa datang ke temple, maka buatlah rumah Anda itu seperti temple dan mengikuti semua aturan yang sudah ditetapkan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengembangkan rasa cinta kepada Krishna? Yeah, no one can estimate the good pursuit of this our place, especially the devices. They are playing with Krishna. They have chance to see Krishna face to face. Yeah. Karena itu tidak ada seorang pun bisa yang memikirkan bagaimana bagaimana keberuntungan para Brajawasi itu bisa bermain dengan Krishna, bertatap muka secara langsung bersama Krishna. Yes. What is your experience, Dina? What is your experience? Krishna is beautiful or not? Bagaimana? Most beautiful. How can you prove it? You don't know where is Krishna. Krishna is very sweet, very beautiful. Once you see Krishna, you will be captivated by Krishna. Yeah. Like ghost captivated you, captured you. Once you see Krishna, you cannot forget Krishna. Always Krishna, Krishna is my life. And so on. How can you prove it? Although it looks like, imagine, where is Krishna? Where is Krishna? Where we are? Jadi Krishna itu begitu tampan. Sekali kita bisa melihat Krishna, maka kita tidak tertarik pada hal-hal lain. Seperti halnya kita bisa ditangkap oleh hantu seperti itu. Kalau kita sudah bisa melihat Krishna yang sesungguhnya seperti itu, kita akan tidak tertarik atau ditangkap oleh hal-hal yang lain seperti itu. Kalau tidak seperti itu, maka kita seperti menghayal bagaimana Krishna, seperti apa Krishna, selalu dalam tanda tanya dalam hati. Let's see. How many people are coming to Bali? Why they are coming? Seperti orang banyak sekali, berapa orang yang datang ke Bali? Kenapa dia datang ke Bali? Just see the nature. Krishna created your place in such a way. Everywhere, nature is very prominent. Fruits, flower, ocean, coconut, everything. Oh, who created? No, not Krishna. Krishna's external energy. Yeah. Do you see the power of external energy? It's so beautiful. Even America, big huh? The big company managers, all politicians, they want to make a conference here in Bali. Yeah. Huh? Yeah, people go to this one. Why? Nature. And nature is Krishna's external energy. Jadi kenapa orang bisa banyak sekali orang ingin datang ke Bali seperti itu? Karena satu hal, alam. Jadi di Bali ada pohon-pohonan, buah-buahan, ada kelapa seperti itu, pantai, gunung dan sebagainya. Dan semua yang indah itu hanya dibuat oleh apa? Hanya energi eksternal Krishna yang membuat seperti itu.
Jadi bahkan orang Amerika, orang-orang yang hebat di Amerika ingin juga membuat konferensi di Bali seperti itu. Karena apa? Karena hanya nature atau alam ini yang begitu hebat dan hanya dibuat diciptakan oleh energi luar Krishna. Just imagine how Krishna is beautiful. This is the external. If internal energy, if something Krishna's internal energy, if Krishna created something, how beautiful. Kita This is Bhagavad. This is divine. Once you see, you become mad. Therefore, Rupa Goswami said, don't come to Vrindavan to see Govinda. Then you lose everything, your family, your money, your business. Don't come here. Because this is how Krishna face to face. So beautiful. So beautiful. Jadi bisa Anda bayangkan, kalau hanya energi luarnya saja menciptakan begitu indah, bagaimana kalau diciptakan oleh energi dalamnya? Anda bisa bayangkan, sangat manis, sangat indah seperti itu. Karena itulah Srila Rupa Goswami mengatakan, bahkan janganlah datang ke Brindawan, di sana ketemu Govinda. Sekali Anda udah melihat Krishna, Anda akan menjadi gila. Anda melupakan keluarga, Anda melupakan kehidupan, Anda hanya tertarik pada Krishna. Yeah. You just find out the most beautiful boys and girls in this world. Most beautiful boys and girls. But nowadays, what's in? Miss Universe. Miss Universe. Okay, Miss Universe, boys and girls. Who are they? Who are they? External energy, this body's construction. This Krishna's external energy. And even the external energy acting, how they looks beautiful. Presence of soul. This is presence of soul. Then consider the beauty of super soul, Krishna. How beautiful is Krishna? Jadi contohnya adalah kita ada perlombaan Miss Universe ya, untuk atau laki-laki atau perempuan yang paling cantik atau paling tampan di dunia ini seperti itu. Siapa yang membuat itu? Itu hanya eksternal energi dari energi luar Krishna yang menciptakan seperti itu. Sekalipun diciptakan oleh energi luar, tapi apa yang membuat dia juga tampan atau cantik? Karena ada jiwa di sana. Dan di sana ada jiwa, maka Paramatma juga ada di sana sebagai ekspansi dari Krishna. Bagaimana indahnya? Ya, bagaimana indahnya sesuatu. Anda bisa melihat keindahan dari bulung merak ya. Siapa yang menciptakan itu? Whole color is within peacock. Jadi any variety of color you mix, you can find within peacock. Jadi berapa ada warna pada burung merak itu? Hampir semua warna itu ada pada bulu dari burung merak itu. Yes. Krishna's creation. So then just imagine how Krishna's internal energy, Shakti, is powerful and so beautiful, so knowledgeous. Everything in Satchit Anandamaya. And we want that thing. Therefore we are searching. I like this. Always changing idea. No, we want to change everything. We want to change everything. Change house, bring this one, that one. Why? Because we are searching. We are searching. Now they want to change also white or red. Yeah, so it's always changing mentality. I want to change everything. This is not good. Bring. Yeah, because we are soul. We are searching. Jadi kita sebagai jiwa itu mencari sebenarnya kekekalan seperti itu. Karena itulah kita melihat hal di dunia ini sesuatu yang indah seperti itu. Beberapa saat lagi ternyata sudah tidak indah. Lagi melihat yang lebih indah lagi seperti itu. Apapun segalanya seperti itu. Karena itu bahkan orang melihat mengganti istri atau suami seperti itu. Karena melihat beberapa saat dia mulai bosan. Karena sebagai jiwa kita selalu mempunyai sifat alami untuk mencari Krishna sebenarnya yang terindah seperti itu. Selama dia tidak mencari Krishna, pasti dia akan berganti-ganti dari satu keindahan ke keindahan lain. This is Krishna consciousness. Inilah Krishna consciousness. Krishna is my life. Krishna is my soul. Krishna is everything. Krishna is father. Krishna is mother. Krishna is everything. I want Krishna. I want Krishna. Let all my life spoil, all my relatives, they should spit on my face, everyone should kick me, but I want Krishna. I'm mad for Krishna. That is Krishna consciousness. Inilah kesadaran Krishna. Jadi Krishna itu adalah ayah kita, Krishna itu adalah
jiwa dan hidup kita. Mungkin mungkin saja kehidupan kita itu terbuang seperti itu apapun keadaannya, tetapi saya menginginkan Krishna, dan itulah yang sebenarnya yang kita cari dalam hidup ini. Yeah, if you serve sincerely, if you chant sincerely, if you pray to Krishna, then time will come. We develop such mood. We don't want anything. Nothing will satisfy us in this material world except Krishna. We want Krishna. Dan ketika kita melayani dengan penuh ketulusan, berdoa dengan penuh ketulusan, suatu ketika nanti saatnya akan tiba bagaimana kita bisa mendapatkan hal itu. Kita akan bisa mendapatkan Krishna. Everyone is coming to Krishna and Radha sister. Everyone saying Radha sister, I want to go to Kolar. Please you pray. Sekarang setiap orang bisa melihat Radheswar. Apakah kita bisa berdoa, oh Radheswar, saya ingin pergi ke Goloka. Berikan saya hal itu. Dina, are you praying? Apa bisa, Prabu Dina You see berdoa? Guru, Sripad. Gurudev is now in Kolar, but we want to stay here. We are so focused. Guru already left. Without Guru, we are blind. Guru is now in Kolar, but we want to stay here. We want to build a nice house. Jadi guru kita sekarang mungkin tidak ada, beliau ada di Goloka Brindawan, tapi kita minta supaya tetap di sini. Jadi murid seperti apa yang model ini. Jadi itulah yang terjadi pada kita. Yeah, even you are unqualified in all respect, always come and pray to Prabhupada. Glorify others. Please, I want to serve you. Please give me shelter. I want to go to Goloka. Please make your arrangement. Always you have to pray. Yeah. Sekalipun kita tidak mempunyai kualifikasi, tapi selalu datang berdoa pada Prabhupada, pada Doronita, Radheswar seperti itu, selalu dalam mood berdoa, tolonglah susunlah saya, bagaimana saya ingin melayani Anda, saya ingin pulang ke Goloka Brindawan. Selalu dalam mood berdoa. What is that Bhaktivinoda Thakur's song? Miche Mayar Base, Jacha Vese, Khacha Hava Dubu Hai, Radha Krishna Bols, Bol Bolare Samay. Everyone should chant Radha Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Mayar Base, Jacha Vese, Khacha Hava Dubu Hai. Then you can, within the ocean, when the waves are coming, if you fall within the waves, then you go inside. Maya is just like strong waves. And you are drowning there. Bhaktivinoda Thakur said, chant. Always he said, Radha Krishna. Yeah. Jadi seperti lagu yang tadi dikutip oleh Maharaj dari Bhaktivinoda Thakur. Jadi kalau kita mengikuti Maya seperti itu, maka kita akan terserap, kita akan terseret ke dalam Maya. Salah satu caranya untuk menghindari itu selalu chant Radha dan Krishna, Yeah. There is circle people, Bhakti Vinod, Jakhan Onam Gai, last he said, all your miseries, all your problems will solve if you chant Radha and Krishna's name. Jadi kalau kita mengucapkan nama suci Radha dan Krishna selalu, maka semua masalah, semua penderitaan yang dialami oleh setiap orang, maka semuanya akan mendapatkan solusi atau penyelesaian. Yeah, only when pure devotees Guru present, you can feel something, like spiritual. After dark period. Like Vidu said, this is dark period. Krishna is not there, means sunset. When sunset, dark period, ghost comes. Yes. Many inauspiciousness comes. Therefore, always we should aspire how to just go to Vrindavan. Karena itulah kita harus selalu harus mengembangkan keinginan yang besar bagaimana kita datang ke Goloka Brindawan. Dan ketika ada guru, kita bisa merasakan sesuatu yang spiritual. Tetapi ketika guru tidak ada, maka itu adalah situasi yang dalam kegelapan. Seperti dengan matahari yang sedang terbenam seperti itu, gelap akan tiba. Jadi begitu hal-hal yang buruk akan terjadi.
Pasani kutiba mata, onale pasiva, oranga gunaraniti, kutagile babu. When Vaishnava disciple, we used to sing this song. I will enter into the fire. I will cross my hand. Break my hand through the stone. I don't want to live in this world. So it's something like, yeah. Jadi ketika dari lanjutan dari lagu dari Bhaktivinoda Thakur itu, ketika si guru berpulang atau tidak ada, maka lebih baik saya masuk dalam api dan memukul kepala saya dengan batu seperti itu. Saya tidak saya tidak ingin di tempat ini. Saya ingin bersama guru. Yeah. Even guru is there. If you don't follow parampara, guru and Bija, always suffering. Jadi bahkan ketika guru ada di dunia ini juga, kalau kita tidak mengikuti dengan taat, dengan bagus, maka kita tetap juga mengalami penderitaan. Yeah. So therefore, Sukadeva Goswami, these two verses, after describing this joyful play of this covered voice with Krishna, appreciating how they are fortunate, they are serving personally Krishna, approaching personally Krishna, playing with Krishna personally. Yeah. Karena itulah dari dua sloka ini di sebelumnya Sukadewa Goswami menceritakan bagaimana kegiatan Krishna bersama para penduduk Brajawasi, para gopa itu. Dia melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Yeah, what was Krishna's instruction in morning? No one should take prasad. Everyone should bring your lunch back. In the Vrindavan, we make a picnic. But now they are playing. They forgot about eating. Krishna's, when you stay with Krishna, you are staying with pleasure potential. So when pleasure is there, eternity is there. When about sleeping, eating, you cannot feel something bodily demand. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari lila ini? Pagi-pagi kita tidak boleh pesan sebenarnya, karena mereka semua membawa perbekalan dan makan siangnya nanti di hutan seperti itu. Tapi sampai di hutan, karena beliau terserap dalam permainan bersama Krishna, maka kita akan melupakan permintaan-permintaan dari badan, rasa ngantuk, rasa lapar, semua akan terlupakan kalau kita sudah selalu dalam ingatan pada Krishna. They are playing in between. Yogamaya invited Avagasa. Avagasa should come. Because unless, in purport Prabhupada said, this is Vishwanath Chakravarti's comment. One may ask how Krishna's pastime could be interrupted by a demon. Yeah. This is 13. Yeah. Jadi di Vishwanath Chakravarti Thakur menjelaskan di sini, seorang mungkin bertanya bagaimana lila Krishna dapat diganggu oleh raksasa. Yeah, because Krishna is playing with coward boys. Krishna is happy, coward boy is happy. How a demon can come? Demon don't have power to enter the Vrindavan. Krishna always invited demon, let you should come. Yeah, unless Krishna invited. Why? Because Yogamaya wants how can I say interruption. Why? In one commentary, Vishwanath Chakravarti said, if there is no darkness, how do you develop sun? How do you develop light? If you don't feel hungry, what is develop food? He's giving so many arguments like that. Therefore, this is enjoyment. For the enjoyment, actually, Krishna invited. Okay, that's Yogamaya invited. Okay, invited. Without invitation, one can come to Vrindavan. Krishna invited Putana, Agasur, Bakasur, everyone. Don't think they are very powerful, they are entering to Vrindavan. No, that is not possible. Jadi ketika Krishna bermain-main dengan anak gembala sapi itu, dalam situasi rohani seperti itu, bagaimana mungkin permainan mereka itu diganggu oleh raksasa? Raksasa bisa masuk ke Vrindavan. Sebenarnya ketika hanya Krishna yang mengundang raksasa itu datang lewat Yogamaya menciptakan, ketika mereka dalam kesadaran Krishna melupakan rasa lapar dan Yogamaya, oke, enter, silahkan datang itu. Jadi Agasura datang saat itu. Kalau tanpa keinginan Krishna ataupun Yogamaya untuk mengundang raksasa, mereka tidak bisa memasuki Vrindavan. Like here who is prominent, who is very powerful, Mahamaya.
Jadi seperti di sini siapa yang sangat perkasa yaitu Mahamaya. Nah, in Golok Vrindavan, Yogamaya. Dan di Goloka Vrindavan adalah Yogamaya. Yeah. Like how Mahamaya is acting on us, you don't know. Where this thought is coming, we know Krishna is everything, but immediately forget. Mahamaya's job, what is his job? Like three mode of material nature, he makes you forget. Contohnya bagaimana Mahamaya bekerja, kita tidak menyadari hal itu. Tadinya kita mengingat Krishna, oh, saya akan melakukan ini, dan sebentar lagi kita sudah melupakan bahkan Krishna sendiri, dan itulah Yogamaya yang bekerja dalam bentuk tiga sifat alam itu. And Yogamaya's job, in Golok Vrindavan, always arrange some leelas. That leelas will give pleasure to Krishna. Sedangkan That is because there is Krishna's direct potency, internal potency. This is external potency. Sedangkan Yogamaya, bagaimana beliau bekerja? Beliau bekerja seperti di Brindawan adalah bagaimana menyusun agar lila Krishna itu berlangsung. Beliau menciptakan sedemikian rupa agar lila Krishna berlangsung. Karena Yogamaya adalah internal potensi, sedangkan Mahamaya adalah potensi luar dari Krishna, So tenaga luar. we are in external, and we have to go to internal, from one energy to another energy. We have to change the energy. Yeah. Jadi kita itu dalam kondisi energi luar, atau kita ada di dalam energi luar, pengaruh Mahamaya. Bagaimana kita harusnya kita datang ke Yogamaya, dari satu energi luar ke energi dalam. Kita harus mengubah situasi kita itu. Yes. You know, you understand, like changers. Changer, you know, when generator start and you have the electricity, there is one changer is there. Then from solar current will come, from generator current will come. Like that. And Parampara Acharyas, they are like changer. They will change. Okay. From the external energy to Internal. and why this temple? We are not. Like devotees staying in temple, they are lazy, not coming to Mangalarati, not to Arati, sleeping, watching mobile. You have to understand, if you are a devotee, you are in external energy. But you have to go to Internal energy. internal energy. So therefore, Acharyas adopt the methods. Okay, worship ready, prepare Karlan, offer, Kirtan, Bhagavatam, all these are activities of Internal. internal energy. Unless we follow, we cannot go to internal energy. Jadi sebenarnya ini kita harus mengubahnya seperti apa ya, pengubah dari listrik ke generator. Kalau listriknya dari PLN mati langsung ceklek gitu, generator yang hidup, jadi listrik tak nyala seperti itu. Dan dari tenaga listrik ke tenaga surya seperti itu supaya bolak-balik. Siapa yang mengubah ini? Para acarya itulah yang mengubah. Dengan cara apa? Beliau membuat tempel, membangun tempel. Di sini adalah caranya mengubah ke suasana itu, ke dalam pengaruh energi dalam Krishna. Kita kirtan, arati, membuat galan. Kalau kita terus melakukan hal itu, berarti kita dalam suasana terus melakukan aktivitas itu, maka kita ada di dalam situasi energi dalam Krishna. So we are in Mahamaya and we are now acting under Mahamaya. We have to act under Yogamaya. Yogamaya's potency is called mercy potency. And that is descending through pure Vaishnavas, pure Acharyas. When we serve, when we follow, when they become pleased, then this mercy will lift you to Yogamaya, to internal energy, otherwise external energy. Even if you worry, Mahamaya is very powerful. Therefore Krishna said, Mama Maya Durataya. Durataya. And in Bhagavad Gita said, Nan Prakasya Sarvasya Yogamaya Bhutmaya. Krishna already said in Bhagavad Gita. Yeah. And one can see me, I am always covered with Yogamaya. And here is saying, someone may ask question, I can see Krishna. He said, no. My Maya is very powerful. Very powerful. Jadi begitulah kita ada di bawah naungan Mahamaya, kita harus masuk ke dalam Yogamaya. Dan Krishna mengatakan Mahamaya ini begitu hebat, tidak bisa sangat susah untuk ditaklukkan atau dilewati.
Bhagavad Gita Krishna 2 kali menyebutkan hal itu, sangat susah ditaklukkan. Bagi orang-orang yang bodoh seperti itu, dia tidak bisa melihat diriku. Jadi di sloka itu menyatakan, karena itulah sangat susah untuk melewati Mahamaya. If we always continue with Mahamaya, we are under Mahamaya, the independence is very prominent. So we may act independently and we fall down. But once we under control of Yogamaya, we don't have any independence. Yogamaya will control. This potential will control. Like now, three mode of nature is controlling us. That time, Krishna's energy will control you. Jadi tadi juga ada Maharaj menjelaskan bahwa kalau kita dalam Yoga Maya itu di sana adalah atau potensi dari karunia dari Sri Guru. Itulah yang mengubah kita bisa masuk ke dalam suasana dari Yoga Maya. Dan ciri-ciri dari kita dalam pengaruh Mahamaya itu adalah kita mempunyai keinginan yang independen. Tidak tunduk hati seperti itu, independen. Tapi ketika kita mendekati Yoga Maya, maka ciri-ciri itu akan berangsur-angsur akan menjadi semakin kecil seperti itu. Just read this purport, so nice purport. Why Aghasur can? They're playing so nicely, enjoying sport nicely. So why Aghasur can? Just read it. Sila Wiswanata Cakrawati Thakur menjawab pertanyaan ini dengan mengatakan bahwa kebahagiaan rohani yang sedang dinikmati oleh anak-anak gembala sapi ini tidak bisa dihentikan. Jika mereka tidak menghentikan kebahagiaan rohani dari berbagai kegiatan mereka, maka mereka tidak akan menyantap makan siang mereka. Maka dari itu, atas pengaturan Yoga Maya, Aghasura muncul pada saat makan siang, agar mereka menghentikan kegiatan mereka untuk sementara waktu menyantap makan siang. Mengubah variasi adalah sumber kenikmatan. Para anak gembala sapi terus bermain, kemudian berhenti, kemudian lanjut kembali menikmati melakukannya dengan cara yang berbeda. Oleh karena itu, setiap hari seorang raksasa datang lalu menghentikan untuk sementara waktu kegiatan bermain mereka. Sang raksasa terbunuh, lalu anak-anak itu akan sibuk lagi dalam lila rohani mereka. Yes. Because now this is launch time. They want break. Launch break. And because they are playing, and Krishna is playing, Krishna is happy, cowboys are happy, the play will continue. They already forgot about lunch. From morning they are fasting. So therefore Jagava invited, okay? Anyhow, Krishna have to perform Aghasura Leela, then remember, Aghasura, you are waiting in Vatsala, let's come here. Now just perform some Leela. Unless Jagava invite, no one can play. Jadi beginilah sebenarnya anak-anak gembala sapi bersama Krishna itu berpuasa ya dari pagi. Beliau ingin makan siang, tetapi beliau lupa makan siang karena berlila dengan Krishna atau bermain dengan Krishna seperti itu. Dan untuk hal inilah Yoga Maya mengundang bagaimana disebutkan untuk mengganggu saat dia mau makan siang. Jadi Yoga Maya mengundang Aghasura dari Mathura, datanglah ke Brindawan di sini. Jadi tanpa undangan dari Yoga Maya, jadi Aghasura seorang raksasa itu tidak bisa masuk ke Brindawan. Depatan mahasuram tisam sukha kridanam vikyanakyanam nakyanam nityam jada andara nija jivisrituhi pitamrode apyamalei pratikhyate. My dear King Parikshit, thereafter there appeared a great demon named Aghasur, whose death was being awaited even by the demigods. The demigods drank nectar every day, but still they feared this great demon and awaited his death. This demon could not tolerate the transcendental pleasure being enjoyed in the forest by the countless. Ya, artinya Maharaj Parikshit terkasih. Setelah itu muncullah raksasa hebat bernama Aghasura yang kematiannya telah dinanti-nanti oleh para dewa. Setiap hari para dewa meminum nektar, tetapi mereka masih takut pada raksasa hebat ini dan mereka menanti-nantikan kematiannya. Raksasa ini tidak tahan melihat anak-anak gembala sapi menikmati kebahagiaan rohani di hutan.
Yes, and Siddhar Swami, Vishwamitra Chakravarti Thakur mentioned in their commentary, even they are saying to demigods, yeah, Pita Mrutayatihi Krishna Lila Mrutapana Vina, Krishna Lila Mrutapana Vina, Jivitam Vastata Jivanam Nabhavati. Even the demigods always drinking nectar, but still they have fear for Aghasura, and they are always waiting when Aghasura will die. Jadi dari penjelasan Wiswamitra Cakrawardhi Thakur dijelaskan, sekalipun para dewa dah terus meminum nektar ya, minuman kekekalan seperti itu, tapi tetap juga dia merasa takut akan raksasa Aghasura dan dia sedang menanti-nantikan kapan Aghasura raksasa ini akan mati. What is the value of your nectar? You are drinking nectar, you are in heaven, but still fear for Aghasura. Therefore, Vishwanath Chakravarti and Siddhar Swami said, even you are drinking nectar without Krishna Lila Amrita, without Krishna's pastime Amrita, even you are living, still you are like that. You have fear, anxiety. Yeah. Without Krishna Katha, Krishna Nam, Krishna Seva, always you are dead. You are living or dead. Anda hidup atau tidak katanya. Oke. Ya, jadi di sini dikatakan oleh Siddhar Swami dan Wiswamitra Cakrawardhi Thakur. Jadi sekalipun para dewa itu meminum amerta, apa gunanya minum amerta, tapi tetap masih takut sama raksasa ini. Jadi begitu juga kalau kita tanpa lila merta dari Krishna, tanpa mendengar Krishna kata, Krishna sewa, Krishna nama, maka kita bagaikan mayat sebenarnya. Jadi sekarang kita ini hidup atau tidak gitu. Kalau hidup hanya hidup bisa dengan lila merta Krishna itu. Ya, we are living or dead. Jadi hidup apa mati kita? Koma. Living dead body. Our eyes say. Living Dead body. When we are living, we are not dead. We are living dead body. Also living just like dead. Sekalipun kita hidup tapi seperti udah mayat, seperti mayat itu artinya. We want life. Krishna is our life. Jadi kita ingin hidup dan Krishna itu adalah kehidupan kita. We are adjusting with wife, our business, restaurant, or that because we are in material world. We are life. Krishna, Nam, Krishna Seva. This is our life. You don't compromise with this. Krishna Katha, Krishna name, and Krishna Seva. This is your life. Other things you just adjust. According to time, place, circumstances. Where Mahaprabhu never said, okay, you just give up your wife, give up your children, immediately give sannyas. No. But don't give up your life, then you suffer. Our life is Krishna Katha, Krishna Nam, and Krishna Seva. Jadi sekalipun kita mungkin berkeluarga, kita harus menghidupi keluarga atau begitu banyak urusan, tetapi itu bisa di-adjust lah, jadi disesuaikan. Tapi nyawa kita itu adalah Krishna. Jadi tidak boleh meninggalkan tiga hal ini: Krishna Kata, Krishna Nam, ada nama Krishna atau dan Krishna Sewa. Jadi inilah hidup kita. Jadi hal-hal lain itu bisa disesuaikan sedemikian rupa, tapi tidak boleh meninggalkan tiga hal ini yang merupakan kehidupan kita yang sesungguhnya. Ya, ada beberapa kata Krishna sansarkara, Sadi Anajar, Jive Daya Krishna, Krishna Pita, Krishna Dana, Pranadahan. Krishna is the father, Krishna is our mother, Krishna is everything. Pita, Mata, Krishna Pita, Krishna Mata. Krishna is life, Krishna is property. Yeah, Krishna is everything. Jadi di lagu itu Bang Windu Thakur menyebutkan Krishna itu adalah ayah kita, Krishna itu adalah ibu kita, Krishna itu adalah segala-galanya, bahwa Krishna adalah napas dan jiwa kita, dan jadi juga Krishna adalah kekayaan kita. Itulah bagi seorang nyembah. In beginning, it is difficult to practice or understand or come to that level. But actually, this is our training of acharyas. Krishna should be your life. Krishna should be your goal. Mungkin di awalnya kita sangat susah untuk melakukan hal itu, tetapi kita membutuhkan training, dan para acarya membuat sistem ini untuk kita bisa training sebenarnya ke level itu. Otherwise, even we become devotee, still same misery, same problem, we struggle with same
material problems. Jadi kalau kita tidak berusaha untuk mengubah kesadaran kita, mungkin kita penyembah, tetapi tetap saja kita mengalami masalah penderitaan yang sama dengan saat kita sebelum menjadi penyembah. They were studying, preparing Gurudeva's diary. Gurudeva's own, every day Gurudev used to write diary. What happened today? And teachings, every day, from 1975 to 1996, every day in Oya, he used to write. I'm just preparing all these diaries. And every time, Krishna. Someone is criticizing, some problem is coming, even in a battery. If battery is not running, Krishna, this is up to you. Krishna, you just fix everything. You can say in your battery, if your battery is not working in your vehicle, you say, Krishna, you just fix it. No, for everything, Krishna. Even a devotee left ashram, then he'll pray, Krishna, praise, give him pure intelligence, so that he will come. Even someone naughty, he will pray for him. Krishna, you give pure intelligence. He should be a good devotee. Always Krishna. Yeah, I become astonished. No one knows about this diary. When I open my life, oh, this is Krishna. This is Krishna consciousness. Only Krishna. Any challenges, anything, Krishna. Krishna, you should fix. Krishna, you should take care. Yeah. Even Gurudev left family, anyone approaching Krishna, Gurudev, you have a big family, you left everything. And Gurudev mentioned in diary, Krishna, you make impossible to possible. You have that power. You take care of my family. And this, I should not feel something that will create disturbance in my bhajan. This is your responsibility. Yes. Here devotee is only Krishna. All these are things, full of writings. Every day, pray. Gopal, you know what I am doing today. And last, Gopal, you give me your seva, make my life success by engaging in service, and give me association, and give me prem bhakti. Three things. Prem bhakti, association, and service. Every day he used to write. Now you said to devotee, you should solve. He said, oh, I have this problem, I have that problem. All these things, very difficult not to preach now. Yeah. Udah ngerti ya semua. Jadi oke. Jadi Gurudev itu menulis diare, artinya kegiatan beliau sehari-hari selalu menulis segala-galanya adalah Krishna dari tahun 1975 sampai 1996. Tiap hari apapun beliau tulis Krishna, inilah seperti ini. Apapun yang beliau hadapi dia tulis, dan Maharaj sekarang lagi membaca itu dan mentranslate seperti itu. Jadi setiap hari, dan ketika Maharaj membuka, luar biasa Gurudev menulis ini. Jadi kehidupannya selalu Krishna. Bahkan pernah nggak berpikir kalau kita mau mobil mogok itu mati akinya seperti pas dihidupin kuncinya gitu langsung Krishna. Bisa nggak kita seperti itu? Tapi paling tidak kita berpikir seperti Gurudev selalu menulis, tolong Krishna kasih cerdasan supaya saya bisa mempunyai kecerdasan untuk melewati masalah-masalah seperti ini. Selalu berdoa seperti itu. Ya, bahkan mungkin muridnya itu nakal seperti itu, atau bahkan punya keluarga, ada keluarganya mendekati, oh Gurudev, ketika Anda ingin meninggalkan keluarga menjadi sannyasi seperti itu, begitu banyak masalah, bisa nggak? Dan langsung beliau berdoa, oh Krishna, ini urusan Anda untuk men-take care, tolong bagaimana supaya saya tidak terganggu bhajan saya. Oh tolonglah Krishna, seperti itu. Jadi dalam setiap saat Krishna adalah segala-galanya dalam hidup kita. So ya, jadi treating Maharaj. Yeah, three things. Always, every day in his writing, first he will write, today in this place like Bali. When Gurudev come to Bali also, everything is in Bali. Jadi Gurudev ada tulisan. How Titi Prabhu invited, how all of our senior Sundarananda Prabhu, everyone is there. How Gurudev came for one day once from Singapore to here. Everything is there in his writing. Bahkan ketika Gurudev datang ke Bali juga semua tiap hari beliau tuh ada tulisan beliau tentang. Jadi pertama what treating
Till past, Gurudev used to write in beginning, by Gopal's mercy, today I just passed the day. Jadi pertama beliau tulis hanya atas karunia Gopal saya sudah melewati hari ini. Gopal, you know what service, you know, and also you see personally what service today I perform for you. Every day. Dan beliau kemudian Gopal, Anda sudah tahu dan apa pelayanan yang sudah saya lakukan. Anda sudah melihat semuanya. And in the end, then topics. And in the end, Gopal, you are all auspicious. So whatever is happening, it is your auspicious teacher. Whatever happening in my life, this is auspicious. It is your auspicious teacher. Dan pada bagian akhir penutupnya adalah Gopal, apapun yang terjadi dalam hidup saya, ini adalah segalanya adalah kemujuran yang Anda berikan pada hidup saya. And three things always praying this. Gopal, give me prayer bhakti, give me devotees association, and third things, always give me service and make my life success. Yang tiga hal itu, pertama adalah tolong Gopal berikan saya prema bakti, kemudian yang kedua berikan saya pergaulan para penyembah Anda, dan yang ketiga pelayanan bakti sehingga hidup saya menjadi sukses. Itulah yang tiga hal yang Sila Gurudev selalu tulis. Yeah. So once we completed in English, then someone will translate to Bhasa, then you can understand how much struggling but still always peaceful. No money, nothing else. Many coming chastising purpose. Yeah, Gopal, this is your teaching. This is your teaching. Ini Maharaj sedang menerjemahkan dari Oriya ke bahasa Inggris. Semoga nanti ada dalam bahasa Inggris bisa dibuat ulang untuk bahasa Indonesia. Jadi beliau bagaimana mentolerir semua keadaan, begitu masalahnya banyak, selalu beliau mentolerir Gopal seperti itu, selalu menyerahkan segalanya pada Gopal. Ya. Waktunya jam 9. Terima kasih. Yeah. Anyone have any question? Ada pertanyaan? No. Bahasa Inggris. Yeah, one question, Maharaj. No. Actually, the question is already a little bit for Bayu. Just like Gurudev writing the diary. Every day he prays to Krishna, then offer all the problems that Krishna will solve. But that is Gurudev because Gurudev is always engaged in Krishna seva. As for us in outside, like in material thing, material engagement. So how we can pray like this, then offering all our problem to Krishna. That Because for a devotee, actually, when he is devotee, when he is deity, when he is engaged in Krishna service, all his works will looks like material. Actually, his consciousness will be his spiritual. When you are working, you are bringing money for Krishna. And therefore, Gurudev used to say, this was Gurudev's guideline. Whenever you are going to outside, first complete your rounds, then go outside. Jadi ini poin bagus pertanyaan Prabunya. Bagaimana Gurudev bisa saja seperti itu pada Krishna menyerahkan segalanya. Bagaimana dengan penyembah seperti kita? Dan Maharaj menjawab bahwa karena itulah kita dalam kesadaran itu pertama adalah kalau mau keluar dalam urusan keluarga atau urusan bisnis kita, minimal kita harus menyelesaikan putaran japa kita, itu yang nomor satu. Gurudev said, outside means Maya. Many thoughts, many ideas, many things that will impact you, so that night time you cannot chant. And so many problems will come. So if you chant, complete your rounds in morning time, then you are protected. Krishna will protect you from this outer consciousness, material consciousness. You will abide this same mood. You pray to Krishna. Krishna, you say, I'm doing this job for you. It's your responsibility. You just you can pray. Even for material problem, to whom will approach? Krishna. Krishna. You cannot approach to anyone. And if you utilize your intelligent mood, you suffer. Ya. Jadi karena itulah kalau kita bahkan mempunyai masalah-masalah material pun pada siapa kita harus mengadu? Pada Krishna, tidak pada orang lain seperti itu. Kalau kita menggunakan kecerdasan kita, semakin kita menggunakan semakin kita menderita.
Karena itulah dengan cara kita menyelesaikan putaran 16 putaran japa, selesai putaran kita sebelum keluar, maka Anda mempunyai kekuatan, Anda terlindungi dari pengaruh-pengaruh maya. Gurudev mengatakan ketika keluar itu adalah maya. Begitu hal yang buruk akan ada di luar seperti itu. Kalau kita bisa menyelesaikan 16 putaran japa sebelum keluar, maka Anda terlindungi oleh maya. Two things, Gurudev always answer to things. Always. He always answer always. Whenever you ask any question, Gurudev said two things. Depend on Krishna and chant nicely. Krishna will protect you. Even holy name is Krishna. Jadi Gurudev selalu menjawab semua masalah penyembahan dengan dua hal ini. Pertama adalah tergantung sepenuhnya pada Krishna, dan yang kedua adalah berjapa dengan sangat dengan kualitas atau dengan kualitas yang bagus seperti itu. If Gurudev will not complete his round, he will not sleep. He will not sleep. Sometimes I saw in diary, 4 a.m. Gurudev used to sleep. Yeah, 4 a.m. Because meeting was going on up to 1:30. Round was not completed. Translate up to Gurudev's translation, Gurudev have to complete his translation, rounds. Then he will sleep. 4 a.m. sometimes he used to sleep. Jadi sila Gurudev itu harus menyelesaikan, menerjemahkan, punya kuota terjemahan dalam sehari berapa, kemudian selesai japanya seperti itu, bahkan jam 4 pagi baru beliau tidur. Seperti itu, dan harus selesai baru tidur. Kalau nggak selesai japa dan terjemahan, beliau tidak tidur. Nah, so we have to pray. We have to pray to Siva, we have to pray to Paramparacharya, we have to pray to Gurudev. And Vaishnavas, please use our mercy so that I will develop enthusiastic mood to continue Parampara systems. Yeah. Kita harus selalu berdoa pada Parampara, pada Prabhupada, pada Gurudev kita, bagaimana kita supaya mendapatkan selalu semangat dalam pelayanan bakti. Maharaj, one more, little bit. Yeah. Because discussing about our Guru Maharaj, Sripad Guru Maharaj, when I was and he mentioned more than 3 times speaking that you have to writing diary, like something like that. Yeah. Spoke like that, Maharaj. What does that mean? Means before, like brahmacharis, saintly persons, they used to mention diary. Diaries means in last, like night time when you will write down your diaries, you will repent. Okay, I just I just misutilize my time, my energy. Because you are writing yourself. Whatever good things you are perform, whatever bad things you will perform, then you become automatically very like. And sometimes you pray in your writing, Krishna, please you help me. Yeah. Personal diaries, those are very, those persons have very systematical lifestyle. They used to mention diaries. Every, big man, president, Indian president, prime minister, big scientist, even they are mentioning their diaries. In India, this is common. And Maharaj therefore said, because in brahmacharya time, you will become regulated. Today I study this month. Today I chant this month. So when you write, then you repent. Okay, I misutilize my time. And therefore, every day we have to write down. But it is not for everyone. If someone is serious, he can write down. Jadi untuk diari, kalau seorang itu serius bisa menulis tentang catatan pribadi kita. Kadang-kadang kita untuk diri kita, kita menyesali selama sehari ini saya, Krishna, saya selama sehari ini saya sudah menyanyiakan waktu saya seperti itu. Besoknya kita akan berusaha memperbaiki. Kalau seorang hidupnya belajar sistematis dan untuk menjaga bajannya dia harus membuat hal ini. Kalau orang mau serius. Jadi apapun yang terjadi di sana, kadang-kadang kita menulis doa pada saat ini. Kadang-kadang kita dalam sehari ini apa yang kita lakukan, kita juga menulis mengatakan pada Krishna apa yang terjadi pada diri kita. Seperti itu. Itulah tujuannya diari atau catatan harian yang bersifat pribadi. So before you mentioned that even without Krishna sanction, no one can enter the Vrindavan.
even Kamsa also cannot enter the Vrindavan. So what is the like Sukadeva Goswami mentioned that what is auspicious activity that Agasura can die in Vrindavan killed by Krishna? Actually, according to Jiva Goswami, and all the demons within the Vrindavan, they are from Golok. They come here to take, because this is Leela, this is drama. Leela. So they are from Golok, but in Golok, they are not like act like demon. They are just sleeping. They don't have job. They are just from one Brahmanda to another Brahmanda, one Brahmanda to another Brahmanda. They are just going to different universes, just take part in Leela. Golok Vrindavan, no need. They are only sleeping. Neutral. Yeah, but Vrindavan, the demons within the Vrindavans, they are from Golok. Is on Santa? Yeah, they are like there we cannot say Santa also, like that. There just Goswami mentioned like that. Yeah. Jadi Prabu Sachi bertanya, Prabu gini ya, Ya tadi kan kalau ya dijelaskan apa Agasura yang mujur yang dijelaskan itu bagaimana orang mujur dijelaskan oleh Sukadeva Goswami, tapi kita lihat ya bahkan Kamsa sendiri tidak bisa masuk ke Vrindavan dan meninggal di Vrindavan. Ya ketika dia mencoba masuk tidak bisa. Ya. Tetapi yang lainnya seperti Agasura ini punya keberuntungan kenapa bisa meninggal di Vrindavan. Ya. Jadi Maharad menjawab itu adalah karena semua raksasa yang meninggal atau dibunuh di Vrindavan itu adalah semua dari Goloka sebenarnya. Tapi di sana beliau tidak ada sewa, jadi hanya tertidur seperti itu. Jadi beliau turun ke dunia ini dari satu Brahmana ke Brahmana lain untuk membuat lila sana, untuk membuat manis lila Krishna seperti itu. In Mathura, Dalam sifat netral atau santa. in Mathura some demons are there. They are from Mathura. Mathura from in Golok Vrindavan three parts. Vrindavan, Mathura, Dwarka. Dwaraka. Like Durjodhan. Durjodhan also belongs to Dwarka. Dwaraka. Yeah, otherwise who can face to face talk with Krishna? See Krishna. Why Krishna? Why Krishna make a talk with him? Jadi seperti Duryodhana juga raksasa begitu, tapi di dalam dia dimiliki oleh Dwaraka. Jadi kalau tidak, siapa yang bisa berbicara dengan Krishna? Jadi raksasa seperti Duryodhana bisa berbicara berhadapan dengan Krishna. Jadi itu milik dari Dwaraka seperti itu. Yeah, like drama. Jadi seperti drama lah lila. What is drama? You have Yes. So drama means one party. Hero is there, heroine is there, villain is there, joker is there. You know, sometimes villain, you understand, villain and hero fighting. Yeah. But they belongs to same drama party. Looks like they're fighting, killing, joking. Hero, heroine, everyone belongs. And all this Ram Lila, Krishna Lila, actually this is like one party. Yeah. They are coming to this Brahmandas, to different Brahmandas, to show us. If you become like Hansa, you will get reward like this. If you will like Akura, you will get reward like this. If you like Agasura, you will get this. Krishna want to attract us at different lila and also giving teachings to public. Yeah. Jadi sebenarnya inilah lila. Beliau adalah satu grup ya, kayak drama di Bali itu. Jadi datang dari satu tempat ke tempat lain, ada bertugas atau memerankan jenis jahat, jenis apa yang lucu, yang apa berkelahi seperti itu. Jadi dia satu grup sebenarnya dari satu tempat ke tempat lain, dari satu dunia material ke dunia material, beliau berlila seperti itu, membawa peran yang berbeda-beda. Therefore, Gauranga Mahaprabhu is more merciful than Krishna. Why? Because Krishna always performed lila with his associates, and Gauranga he want to distribute. Pasu Pakhi, everyone chanting, everyone publicly, everyone can take part in Gauranga lila. Inilah karena itulah Gauranga Mahaprabhu lebih berkarunia dari Krishna. Beliau Krishna sendiri tapi lebih hebat karunia. Kalau Krishna berlila hanya dengan satu grupnya aja, jadi teman-teman beliau saja yang dari dunia rohani. Tapi Gauranga tidak. Beliau siapapun akan dibagikan tentang Krishna Prema ini kepada siapapun. Yeah. No, who is Prabhupada? Before Gauranga Mahaprabhu was traveling within Odisha and Bengal, and some part of South India, some part of the North India. Not all parts. Even Odisha, not all parts. Yeah. Now, who is Gauranga now? This is Gauranga's potential, Nityananda's potential. Prabhupada. Now, all over the world, everyone is chanting Hare Krishna. Everywhere deity, everywhere prasadam, everywhere Hare Krishna Mahamantra. This is Gauranga. This is Mahaprabhu's mercy. Without Mahaprabhu's mercy.
Who is devotee? Gauranga Mahaprabhu is spreading this Krishna consciousness. Even in Bali now. Yeah. Everywhere. South Africa, Bali, America. Everywhere. Inilah karunia dari Gauranga Mahaprabhu. Tanpa karunia Gauranga Mahaprabhu kita tidak bisa seperti sekarang ini. Bayangkan, bahkan Gauranga Mahaprabhu ke Orissa, tidak semua daerah Orissa beliau kunjungi seperti itu. Tapi potensi dari Gauranga Mahaprabhu seperti potensi Nityananda dan potensi dari ekspansi Nityananda seperti Srila Prabhupada. Seluruh dunia dibanjari dengan nama suci, seperti di Bali seperti ini. Dan itulah potensi dari Gauranga Mahaprabhu. Okay, now this is time. Hari Bol. Srila Prabhupada ki jai, Gaur Nityananda Prabhu ki jai, Radha Sisode ki jai, Jagannath Prabhu Subhadra Maharani ki jai, Sandeep Govinda ki jai, Nitai Gaur Premanande. Hari Bol. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Hei Sekalinas, Radha Swami Guru Maharaj.